part 2. So, part 2 is ito. Spanish. Spanish, yun yung favorite ko, guys. And dalawa lang siya. Guys, madami tong sticker. Madami tong tinitinda. Bracelet. Sticker. Yung nakabalo na sa plastic. Maganda yung plastic niya, guys. Tung tung tung. Pakitong kitong. And I love tang 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 pakitang kitang. Busin na natin. Masarap. Natalsikan ang tong 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 pakitong. So, ito naman is ipaubos namin ito. Ipaubos ito. Wafer. May wafer ako, guys. Wafer. Na maliit. Yung kulay. Yung chocolate. Yung ubos na. Wait, guys, kalala nyo ba si Rexin? Kasi nyo, Belma kasi. Belma. Belma. Long bilis naman, Belma. Putol. Bakit putol? Yan. Oh, isip mo lahat. Pamili ka na naman dito. Papansin ka.